syempre si Andre na tumutulong sa amin ni Chef Boy sa paghahanda ng mga pananong Pinoy ulam. Ang next nating dish, kinunot na alimasag. Oh, yes! Kinunot? I know what is kinunot. What? Yung ito, tapos nakagana. Oh, yeah, pwede. Nakakunot. Tama naman. Pwede. Kasi actually talaga ito, ang kinunot, lalong-lalo stingray. Normally stingray, but this time bawal na kasi makahuli kasi parang endangered species na siya. So ang ginagawa yan, binablanch, pagkatapos blanch, bakuluan. Okay. Then kinukunot nila, hinihimay-himay. So yun yun. Yeah. So Ibig in sabihin nun? English, flaking. Flaking. Ah. Flaking. That's right. So ito yun. Dahil crab, naka-flake na siya. Okay. Oo. So gagawa tayo ng kinunot na alimasag. Alimasag. So para maalis yung lansa, Andre, pakikuha po natin glass bowl over there. You know it already? Yes. Chef, di ba merong naka-prepare na ganito, na ready sa supermarket, but can you do it sa fresh din na alimasag? Pwede. If you want? Oo. Here. Yan. Okay. Ilagay dyan Okay. lahat. Lagay Then, dito ilagay mo lahat. yung suka. Suka. This one? Yes. Lahat po? Yes, lahat. Okay. Nice. Then, a little bit of ginger. Kalahati. Ginger. Half? No. Garlic pala. Garlic. Garlic. Half. Half. Half of that. Yes. Okay. Next. Then, okay, kunting ginger na lang. Konti. Chop that ginger. Yeah. Yeah. Lagyan natin kalahati. Then, you can use your hand. Alright. Ano po? Pwede mong haluin by hand. Yes, Okay. haluin mo lang. Okay. Halo-halo na. Okay, hinahalo na po. Then mamaya-maya, pwedeng pigain. Ilagay mo sa colander. Okay. Tapos Tapos i-drain na pipigain. natin. Yes, pwede na i-drain. So, pigain. Ate, ikaw maghiwa ng sibuyas, Tri. Okay. Sliced cubes Slice. ulit. Cubes. Alam mo na. Oh, ang ganda na nito. Baliktarin ko to. Baliktarin Bango. natin, ha? Alam mo, habang tumatagal to, lalong sumasarap. Parang ako lang, no? Habang tumatanda, gumagwapo. Uy! Tama to, cubes, no? And then, like, Oh, Sabi ko yeah. sa inyo, lakasan nyo ng tili. Chef, di ba kaka-birthday mo lang? Oo. Uy, 18. 18 years old Wow, na yan. 18 talaga, 18. 61 years old. Yeah. Batang-bata, di ba? 61. Alam nyo ba, pagka nagkakaedad ka, lalo ka palang nagsisikap. Oo. Sikap ng ano, chef? Na kumita, ganyan. Gusto mong kumita ng marami para may papakain ka sa apo. Mawala yung apo. Ayan, balik natin. Ayan. Chef, tayo ka nga dyan, last chef. squeeze. Ganun mo, Alright. taas mo lang, ha? Taas mo lang, taas mo lang, ha? Taas mo lang. Taas mo, sabi ko taas mo. Kasi ang buntot na babali. Uy, may bago tayong assistant. Baba. Hi. Very good. Very Daddy? good. Very good. Oh, wow! Wow. Thank you, chef. Thank you. Your dad, ha? Welcome back, dad. Grabe. Right. Yeah, right. Oh, tara mo, ang ganda. Para tayo nasa eskwelahan, di ba? Para Yes. Institute of May Chef girlfriend ka Logro. na ba? Oo nga, chef. May girlfriend ka na? Ako? Wow! I have Napansin ko only kasi one parang wife. swerte mo yung girlfriend nitong si Andre pala. Oh, ako pala. Ikaw. Balita ko. Bait ka daw. Balita lang po. Balita. According to a reliable source, bait daw yan. Thank you. Alam ko kay chef yung tinanong eh. Iba naman to. Iba Ako yung naman. loyalty niya. Oh, of Ay. course, I have one and first and last wife. Gano'ng katagal na po kayo? We have about 43 years na kami. Ooh. Wow. Alright, so lagyan natin ng mantika. Here you go, chef. Andre, here. Okay na yan? Alright, good. First, ginger Ginger. and garlic. Okay, let's go. All together. Yes. Parang kayo lang ang mga students ko. Di ba? Mas maganda Yes. yun. Yeah. Next. Chili. Yes. Very good. There you go. Pangalawang Yes. gata. Okay, here That's you right. Pangalawang Okay. gata. Naka-strain na, naka-drain na. Yes So, lagyan po. mo na. Alright. Yan. Ating alimasag. Alimasag. Lagyan mo ng salt. Your turn. Ako ah. Yes. Okay, lagyan mo ng... Ping, ping. Tapos na to. Take two. Ping, 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 ping. Yes! Sige pa. More pa? Yes. Oh, Yes. ito na. Kunti. Ping, Ayan, ping, dalayo ako ping, dyan. ping, Baka pumunta sa ping, ilong yan. Kunting salt pa siguro. Ping, ping, ping. Yan. Okay na, chef. Sabayan mo na. Simmer na natin, chef Andre. Let it Simmer. Okay. Ayan. Yung siling labuyo, hiwain. Ay. Yung buo, ilagay dito. Dalawa. Po. Yan. Ito po, lalagay ko Hiwain na ko po. po to? Ito. O, hiwain. Para medyo a touch of
Masarap kasi Color. may gata eh. May anghang konti. Di ba? Yun. Ayan. Yes! Okay. Ayan, okay. Takpan. Oh, linis-linis. Wait time. Yun. Alright. Ito, tingnan natin to. Na. Mantika na. Masarap yan ah. Lagyan mo na yung gata natin, yung ating kakanggata. Kakanggata. Ang kakanggata. Tapos, ilagay na yung malunggay. It's time for plating. Yeah. With rice. Sarap. Okay, ito gagawin natin dito. Habang nandiyo dito, tatanggalin natin yung tali. Diretso na natin sa lalagyan. O, di ba? Ganun kadali. Yes. This is your favorite, right? Yes. Yes, or chili. I-attempt ko nga yung ginagawa niyo, Chef. Yeah, go. Yun. Go. Go. 1, 2. Yeah. Wow! You did it. Mag-improve ako. Give me a spoon. Ito na. Ito na po. Wow, Salt, wow. Ariel. Salt, salt. Come on, salt. 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 Ping, ping, ping. Come on. Ping, 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 Yeah. ping, 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 Pepper, ping. pepper. Pepper. Yay! Ping, ping, Pepper, ping, ping, yes. ping, ping. Good. Alright. Yeah. Ito kasi kanina, yung tira, no, sa palaman, sinutilan natin para medyo gumanda lalo. Yung... For more color. Yeah. Tsaka walang na-waste. Yeah. Kunti lang. Nako, masarap yan. Yes. Nararamdaman ko na. Amoy pa lang eh. Amoy. Amoy pa lang. Nararamdaman mo na. Kaya ayan! Ito na ating kinunod na limasag at tinanglay na maya-maya. Mga panalong piniulam na pwede niyong pagsaluhan ng buong pamilya